الحمد لله الذي جعل تدبر كتابه علامة للمتقين ووعد من تدبر وتأمل وعمل به كان من الناجين في الدارين ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الآباء وأيتها الأمهات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أمي ألو تالفو كألو تالا كنمالو مسا ألو تالا مصنع كاكان إنكالو بلي بلي مي سنغروي كادي أنسلامو ما أما فندي ألاما أن يرم بارك بارم ماتو ألو تالا بالليلة القدر بلا أن جرديلا kan lajɛ tɛ dɔrɔn n'an ka jɔnya n'an ka adamadenya julumuntɔw jɔn lanfonu a hinanana ka sunkalo ni di an ma kɛra sɔla sallam a ko ni sunkalo daminana maa min ma se bɔli julumu na k'i kɛla kunnabɔ jɔn ye an bɛ ala dali k'anw ka jɔn cɛ ma jɔn minnu ka sun minana ala m'o kɛla sunkalo ɲuman banna yɛrɛ kɔntɛbɔ waati sela bi ni alaw taala sɔnna an bɛna an yɛrɛ kɛnɛ belebele dɔ kan kɛnɛ mu adamadenw jama dɔɔni mɛ bɛɛ la ka fɔ ni kɛni mɛ k'a yɛrɛ kun de ma filɛ i far dɔɔni mɛ i na lɔni mɛ i bɛnbaw i mansaw kabilaw bɛɛ lɔni mɛ i ni maa min tun bɛ ko kelen ma mɛ wallahi a lɔnna adamaden bɛɛ jɔrɔni mɛ a yɛrɛ kun na alaw taala ko ko kiyamalo wa kulla insanin adamaden kelen kelenna bɛɛ dɔ ma bɔ dɔ la a bɛ a finma a gbɛma a silama a silantan a kafiri a mumini Allah ta'ala koko alzamnahu ta'irahu fi unuqi ne Allah ta'ala nin ka se mena adamaden bɛɛ la ka fɔ nin ka baara natɔ baara bɛna ka na den baarakɛla la a natɔ yaya ta tɛ fili ka di Idrisa ma Idrisa yɛrɛ ta tɛ fili ka di Adama ma alzamnahu ne Allah bɛ adamaden bɛɛ la ka fɔ nin ka baara la na n tɛ dan lanali ma baara bɛɛ bi ɲasin baara tigi yɛrɛ ma ka taa nɔrɔ a la ka kɔle a la a misaliya bɛ komi n'i ka kasoden belebelew ye jano ye don kaso la o bɛ ardoise mɛn bilala disi la k'a yɛrɛ k'a fɔ karamansira tɔ le ni a ka kan ka nin sanda le kɛ kaso la Alahu taala ko kiyama don wa kulla insani dɔ ma bɔ dɔ la dɛ alzamnahu ta'irahu fi unuqi ne Alahu taala bɛ nin kelen kelenna bɛɛ ka baara nɔrɔ a la k'a den a disi la mɔgɔ ta tɛ di mɔgɔ ma bɛɛ n'i ta a don na adamaden i bɛ surunya ka janya i ye mun kɛ dogo la i ye mun kɛ kɛnɛma i ye mun yɛrɛ kɛ adamadenw kosɔn i ye mun kɛ Alahu taala kosɔn ma nin kɛ n ye nin kɛ nin de kosɔn nin bɛɛ bɛ ban dɔn ala b'a dɔn i ye mun kɛ
ni bana sala gafo be datu Allah Ta'ala ko kiyama don ne Allah Ta'ala be nin gafe bela daile mansura maftuha abadaile ni me adama don lo ni me beni kabara ne ye munke o deni minna ka damna domi sabali damna na neka e balukiya wati foka tasi sayama ini hakili be nyonfe wati mi ye bara ken bela ka foni sabani me Allah Ta'ala bolo ki makon wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi nunu qur'ana aya wa ama kalanga silla ama lame wati be na be je menan sela sila katta si kamiri aya ni me kuma nele ka be kuma yedeka wa kullu insanin adama den kelengele nambe ala kante jikorofuma akame awnema alzamnahu ta'irahu fi unuqi ne ala be adama den be kabara de ila wa nukhriju lahu yawm alqiyamah kiyamalo ne ala be na labolike eye kitaban ika gafela ika livre la yalqahu mansura el gafe ala ko ka dayele ni me allangene me yani me ika barabe bala ka fo ay mama flekanya no mpana do kuna onde ala ko ki ka minke adayele to ka yara ka ila noroni mila lonin kelaw ko koni ki sigi ka barabe siginiye ni ki lo ika bara adeni mila al ni ki jenge bara deni mila fo sitato bara ni mibla an noroni mila i reka ke walili wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura fo itibolo de na folo be nku nche kan nye sarama baye nye mansaye dawla be na Allah Ta'ala ko ni be ko fe fo siti makono na ala barakiyama fi tola dinya ka bara ma min ke ki yere nyasi wa anna sa'yahu sawfa yura ala ko sikata la ka bara te dugu ma de abe yara kai like to ayela o ko so Allah Ta'ala ko ni aya kono nana ko alona wa nukhriju lahu ne ala be na labolike nunu kelengele nambe ikabarawla bara bena yalqahu mansura ni ala bana bara dila bara kelama ika gafele ta noroni mila ala ba fima iqra mimima ita ma fila doronde ne ala bena nyini fe yere ya kala fe mi ma kono iqra kitabak livrum na ya kala kito Anvers kito Belgique ituma Amerique sigila tumare tuma jate ka fo kibe mamu nu chama ko salama ute do itume se ferele ka ala soso ma ni tonyolu amo tonyo salama utoyi mebi ne Allah Ta'ala bena tasarali bela ka foni sabati ka gafe kono ka ban fana ki yere bla karana ye munke ne ala te bagay ma de wa ma ana bizallamin lil abid ne ala make jon foy tonyonay iqra kitabak ikalifrum na yakala bela ka foni tabe na noroila be klaka nyini fe fana yakala kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ala be fele ka dalu yala jo aka jombe la kiyamalo muna ni yere bana kalana ikabara minga sabani ma kono wallahi ne kaninke jani me Allah Ta'ala bolo kanem ma kono nyere nyine ka fo ko ni josi la ka boy ayi abi ma kono na tuma do julmu yafa bonda kono yemunu ke ni misala ki yere lasi ala ka julmu yafa ka bo be se yafa le ma me efle e bala wati be e be Allah so la isala ki to ni barala akarami ma kono bi dan fen fo ite taka ke témoin de i yere le ke to akarana e baba kalana fana ba i yere kun seria ne be seria ka fo ko ne kaninke ya un témoin ante témoin de lana pour ne pas que ce soit lié na ante avocat lana ante interprète de lana kiamalo ni kuma be temeni ala le ka kiti kene ka biduni turjaman interprétité calculer ni ka gola ne ma de est-ce que nimbe ne bena se nimbe jatila wa iba karan akaran ko fe Allah Ta'ala ko kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ni lumma kabani mbayde o ko son kera sallallahu alaihi wasallam akone muhammadu be mindo nasoro aw badon la bakaytum kaseeran wa la dhahiktum qalila aw ka kasikane be chaya katama ka yela koka ebi yera mafle kadam na ibaluku yani fo kana se bila do be sambi saba kono nana do yera be sambi nani kono nana do be sambi loru kono nana ko adama de na fese ni kelingele na bela nyumani juguma be ba don ka fo anwu ye julumun tawde ni juguma yera gbili yala katmanga nyuma kan anwu yera be nyuma ni min tala ka fo ka be na do arjina kono an yera dani mala ka fo sikani manka nyuma ni yera fana juguma ko ni an seri ani me ka fo an keni mako ke
mais ɲuman min yɛrɛ bɛ kɛla an bolo est ce que a bɛ kɛla ala diyanɛ kɛcogo le wa k'a damina seli ma sun hiji ni jaka na ɲɔgɔnnaw est ce que nin yɛrɛ mun bɛ kɛla anw yɛrɛ bolo an duteni t'a la i yɛrɛ bɛ ban seli la waati dɔ la tuma dɔ concentration yɛrɛ t'i la c'est à dire seli ka kan ka farikolo lafiya min di adamaden ma tu ne te sens même pas à l'aise k'a sɔrɔ alakira sɔrɔ sallam a tun bɛ nin lasaba sɔrɔ seli de la ni dusukasi ko dɔ bɛ fɛ ka n'a ma a b'a fɔ ko bilal arihna biha ya bilal seli wele n'an donna seli la an b'an ka farikolo lafiya sɔrɔ mais bi est ce que anw yɛrɛ bɛ diya sɔrɔ la seli la seli mun i n'i tigi alaw taala bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya tunaji rabbaka fi sala n'i ye a fɔ ala b'i jaabi n'i y'a fɔ ala b'i jaabi donc baara ɲuman yɛrɛ bɛ kɛla baara ɲumankɛla bolo mais yala est ce que baara ɲuman ninnu daluya yɛrɛ bɛ anw bolo k'a fɔ ko sara bɛ an ma kɔnɔna an y'an jija kuranna aya dɔw bɛ yen a bɛna jɔ kafiriw kan ka caya mais silamɛ y'i jija kini yɛrɛ yala dɛ wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura baarakɛla bolo dɛ ala yɛrɛ ko k'o ye baara kɛ mais ni alaw taala ye ɲɛsigili kɛ ka baarakɛlaw makɔnɔ ka baaraw la ɲɛ nin baara kɛ ɲɛsigi ye k'a kɛ gbangbaw ni poussièrew dɔrɔn de ye k'o makɔnɔ o kɔni y'a kɛ mais ni ala y'a falen k'a kɛ gbangba ni poussièrew de o kosɔn alaw taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa wudi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب على لونغلن إيتي أدم دون كبارة سبب بنا نبلا على بلو أن لونيما عند تطير الصحف لونين كلا دوكو كو أدم دون كغافو سبتيني ما بكا ريزلتا ولا نيما نيونكا كو ريزلتا بسندرون كولي إبا أدم دون كغافو يغبانا سانفه فامبفه إبي كالي كافو كو كونو لبي سانفه ووضع الكتاب نني غافو لبنانا إبا دما دنيا نيرولا ني ريزولتا وبانا نانا سباتي لا نياكورو الله تعالى فترى المجرمين مشفقين مما فيه تشينين كلاو على قتلاو ني على سوسلاو كو فولو مينا او انيمي فولو لسلاني ابا دونك فو ني ليفرو نانيا na yere ka livre soro nyamima ni manedia nga soro mbolo marani la Allah Ta'ala ko mushfiqina ko bislam mimma fihi fena femi mo ka gafe kono o be mu fo o ba damna wa yaquluna ya waylatana on ka gbalo on ka tachien mali hadha alkitab ni barak saba sugu jumaye ni gafe sugu jumaye la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha aw nyana ka fo ko ajulumu miseni do be ko ala tam anja konte bola ka bawma jana ere ka julumu misenu nyina ere maka fo iko kadam nanga fleluma kadam nanga lamenuma kadam na nyere ka diluma kadam nanga kewalima ntume menu jate ka fo wala tina ni ere be maflela e batigi kanye nindo mali hadha alkitab abeso soli kenaka gafe niyemu gafe niyemu livrier لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي نكبر فتنين نكبر بلبل بسبب كادمنا كبيرة كوت ديفوار لاجنة مالي فوكنا نيرسور أمريكي ولا منا نيرسور تبابولا نيرانينا وانتو يمينك فرافينا وانينا تنكالوكو نيدو دامنا يا الله تعالى بابلا كفوني سبتي أكون ووجدوا ما عملوا حاضرا يمون بك باب يا بسبتي نماكن ولا يظلم ربك أحد والله الله تعالى أكسرين تنو لما على تي تنو على كسرين تنو لما نندو أدم دون يرن نيا كيامان كنكا كان غفو مفلو مكمني يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي يرن نيا jamakuru benaka catégorie glomino jamakuru benana ala sosola be riba domno no ka groupe benana benaka jamakuru mo be kanga girin kata kiyama keneka bebe talamuna liyuraw a'malahu ne bara min ke kanto diya mitanga resultat ko alona sani ferete de nyenin fere business o bana pew miriya kelempe mambela liyuraw a'malahum amitanga baro mafle فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يرى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه. علم ما كان وما يكون وما ينبغي أن يكون. نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le grand événement ou le grand rendez-vous ou le grand rassemblement, le jour dernier, le jour de la résurrection, où toutes les créatures sans exception, que ce soit les esprits invisibles qui sont les djinns, que ce soit les êtres humains qui sont nous et vous. Allah nous dit dans le Saint-Coran, tout le monde sans exception, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Nous sommes là à l'attente des résultats. Allah nous dit, au cou de chaque homme, quand tu regardes ton cou, tes œuvres, tes actions, ce que tu as fait comme acte, Allah va attacher tes actes, que ce soit bien ou mal, à ton cou, comme une tablette qui présente tes actions. Tel, il a reçu tel. Tel, il a reçu tel. Et chaque livre est bel et bien destiné à son propriétaire. Il n'y aura pas de mélange. Les centaines de milliers de gens, nous sommes tous tenus debout. Chacun recevra, alhamdulillah, son résultat qui sera collé à son cou. Et Allah nous dit, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et ce jour-là, nous allons faire sortir des livres qui sont bien expliqués. Tous les actes sont bel et bien présents dedans. Et Allah dira, Iqra kitabak. Lis ce que Allah t'a donné. Ton résultat, il est là. Personne ne récitera ou lira à ta place. Tu vas lire tes actions. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu seras ton propre comptable ce jour-là. La comptabilité est finie. Tu n'auras plus besoin d'un notaire ni un comptable. Tu seras ton propre comptable, ton propre témoin. Ah, ce jour-là, imaginons, tu étais le plus beau parler, tu étais le plus lettré, le plus savant, le plus connu, le plus riche. Et ce jour-là, on te met face à tes actions. Lis tes actions. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Qu'est-ce que tu as fait comme acte? Combien de fois tu récitais le Saint-Coran? Tu écoutais le Saint-Coran? Combien de fois tu te donnais à ces prières nocturnes? Combien de fois tu faisais les sacrifices à cause de Dieu? Et combien de fois tu t'acquittais toujours des actes obligatoires? Aujourd'hui, en regardant ce livre qui est dans ta main, tu verras tout ce que tu faisais. Ah, Dieu merci. Allah, il m'a gardé cela. Allah, il m'a gardé cela. Et à ta grande surprise aussi, tu verras aussi des actes que tu minimisais. Tu te disais, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va me prendre à cause de ça? Comme ça se passe aujourd'hui. Ah, les petites actions là, Allah va nous pardonner. Et Allah nous dit, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Nous allons voir tout ce qui est dans ce livre-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous prime personne. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Ce jour-là, on peut dire que c'est bientôt. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Ana wa sa'a kahatayn. Moi et l'heure, la fin du temps, nous sommes comme deux doigts. C'est déjà proche. Lorsqu'on nous dit ça, que c'est déjà proche, la personne même qui fait sortir ça, lui qui écoute, c'est même pas un plaisir même de faire sortir ça ou d'entendre ça. Parce qu'on n'est pas encore prêt. Quand tu me dis ou tu te dis, ah, la fin du temps est déjà proche. Moi, j'ai tellement de projets. Je n'ai même pas encore fini de construire. Toi, tu me dis que bientôt, c'est la fin du temps. J'ai des projets. Arrête de dire ça. Demandons à Allah de nous donner encore longévité. Ça n'a absolument rien à voir.
كألانو pardon اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين